aktiviti mempromosi dan memperkasakan pelancongan Malaysia oleh pihak berwajib begitu memberangsangkan. Majalah Santai Travel Tourism Malaysia baru-baru ini menganjurkan program sahabat media cuti-cuti satu Malaysia ke sini dan mendapat sokongan daripada The Legend Sheraton Resort selaku penaja utama. Trip kali ini sebenarnya kita menggabungkan pentamal media, wakil-wakil media cetak, wakil media elektronik dan juga media baru iaitu blogger untuk kita sama-sama berhimpun dalam satu program untuk explore satu produk pelancongan baru. Yang pertama ni kita explore di negeri Pahang, ya, yang mana kita ada Pantai Cerating dan berkaitan dengan program sahabat media cuti-cuti satu Malaysia ni, kita sebenarnya membuktikan bahawa dalam konteks pelancongan, media juga dapat bersatu suara, ya, dalam membantu misi nasional negara untuk mempromosikan Tahun Melawat Malaysia 2013. Jadi saya rasa ini adalah satu program yang cukup bagus untuk kita sebagai warga media menterjemahkan ataupun mempamerkan sumbangan kita kepada negara, khususnya dalam konteks memperkasakan industri pelancongan. Sokongan agensi swasta seperti yang dilakukan oleh pihak Legend Resort ini sewajarnya menjadi ikutan kepada pengusaha produk pelancongan tempatan yang lain. Okay, and I think we are the first hotel to support Malaysian tourism, okay, for its getting ready for its next Visit Malaysia Year 2014. Yang untuk trip kali ni, fam trip ni kali kedua lah. First time kita buat tahun lepas, okay, 2012. Masa first time kita buat hanya 20 partisipannya, tak sampai 25 orang. Tapi kali ini memang meningkat sampai 70 lebih. Okay. And of course, you know, kita nak berterima kasih pada organizer dia, co-organizer dia, Santai Magazine atau M-Mode, okay, together with Tidak Ketinggalan Tourism Malaysia, okay, and also State Tourism, okay, untuk menjayakan program cuti-cuti sahabat media kali yang kedua, kali pertama dekat Legend Resort Sheraton. Berkonsepkan 3 hari 2 malam, kesemua hampir 80 pengamal media cetak dan elektronik serta blogger ini kesemuanya begitu bersemangat untuk melihat majlis baru Cerating. Sembari melihat bilik yang disediakan, pastinya ramai yang seakan mahu membatalkan aktiviti petang mereka. Apa tidaknya, penginapan bertaraf 4 bintang dengan sudut pandang pantai dan strategi membuai perasaan. Namun hasrat itu terpaksa ditangguhkan kerana ada agenda lebih penting akan berlaku di Pantai Legend Resort ini. Okay, Cerating ni dah lama lah orang dah lupa Cerating kerana I would say that kita kena revive balik lah. So untuk mendapat pasaran, kita kena fokus pada apa yang terdapat di Cerating. So kita kena bagi tahu, even local, so we need to inform them what are the activities that can be done in Cerating. So there are a lot of activities actually, banyak activities. Hanya yang, you know, I think ramai orang dah tak, you know, how to say that, a lot of people is not aware what are the things, you know, what we can do exactly in Cerating. So I think it's time for us, you know, all of us need to work together, you know, like what today we are here to promote back Cerating, to become, you know, to get back its glory, like how it was once. Hari ini kita ada program untuk melepaskan penyu, anak-anak penyu. Dan saya nak maklumkan bahawa penyu ini kita lepaskan di tempat penentasan kita, di Turtle Sanctuary kita. 200 yang kita lepas, hanya 55 saja yang akan hidup. Yang lainnya akan mati dan lain-lain lagi. Dan sebab itulah
kita berharap mungkin 10-20 tahun akan datang, penyu akan datang dan bertelur di sini. Ini sebahagian daripada apa yang kita sebut sebagai daya tarik kaya di Cerating, selain daripada firefly atau kunang-kunang malam yang disebut tadi. Selain daripada pantai yang cantik, air yang bersih dan udara yang nyaman. Jadi datanglah ke Cerating untuk menikmati keindahan semula jadi Kuantan dan juga negeri Pahang. Tergambar seronoknya perasaan bermain dengan anak penyu berusia 2 hari ini. Aktiviti kami pada petang itu menarik perhatian keluarga pelancong dari negara Belanda ini untuk turut bersama dengan Exko Pelancongan Negeri Pahang, Datuk Muhammad Syarka melepaskan anak penyu ini ke laut. Di antara keistimewaan program Sahabat Cuti-Cuti 1 Malaysia 2013 ini adalah upacara melepaskan anak penyu ini yang berusia seawal 2 hari ke pantai Cerating ini, dan saya sempat menamakannya sebagai Sudik Dasuki, dan diharapkan agar penyu ini dapat membesar menjadi penyu dewasa dan meneruskan survival kehidupan penyu-penyu pada masa akan datang. Yang harus diketahui, hanya 1% daripada jumlah yang dilepaskan ini akan terus hidup dan akan kembali untuk bertelur di sini. Hebat bukan? Kebiasaannya, aktiviti melihat klip-klip adalah dengan menaiki bot dan melihat serangga bercahaya ini di pokok-pokok. Kali ini, hasil daripada revolusi komunikasi dan kajian mendalam yang dijalankan oleh seorang pemandu pelancong, ianya menjadi lebih interaktif. Okay, I'm doing this survey storage activity, 8 years already. I'm research on firefly coming to 3.5 years, but especially communication system. So because they're amazing, sometimes I go along, I look at it, how they are actually not on and off, they have the very meaning. So I try to attract lately and get it ready. Exactly. But Asian firefly, lights I get very fast every night of the year, no special season. But the best time to watch the firefly after the rain. Sebelum kami dibawa mengalami majlis klip-klip tersebut, sesi penerangan selama kira-kira 15 minit memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang bakal kami alami. To understand my language, similar to my firefly, I'm not simply waving the red light. I'm the full torchlight, right? My boat they know, because I'm changing at night. So that is a pattern, and then sometimes I have to I have to change a different pattern. Yeah, sometimes light pollution affected. I say, very hard already. So I have to change a different pattern. So that only become. Because we have the language now. I need to use 4 different torchlights. Only one light? No. That is destroying firefly. Light pollution affected. Agak sayang sedikit kerana tidak banyak yang dapat dikongsikan dari segi visualnya kerana sebarang lampu kamera adalah dilarang. Namun percayalah, pengalaman digerumuni klip-klip sebaik sahaja Hafiz menghantar isyaratnya begitu menakjubkan. Ia akan hinggap di tangan, rambut dan menyinari malam anda. Ada fakta yang lebih menarik mengenai klip-klip ini. Bukan sekadar cantik dilihat, malah lebih dari itu. But actually the firefly not only the eco-tourism. Tourists come, watch the firefly, we get some profit. But not only that, maybe next few years later, because scientists, research on firefly chemical, brain cancer treatment.
wastewater treatment, food poisoning treatment. Now they are research on firefly chemical. Yeah, that is maybe like next few years we get more profit from the firefly chemical. Hanya menggunakan lampu biji, namun sebenarnya usaha keras selama bertahun-tahun diperlukan oleh Hafiz untuk menemui metod tersebut. Keesokan paginya kami sekali lagi dibawa oleh Tourism Malaysia ke kampung Cerating Lama di Sungai Cerating ini. Kali ini untuk menyusuri laluan sepanjang 10 km ini bagi meninjau keunikan flora dan faunanya. Terasa seperti di Amazon walaupun tidak pernah melihatnya di dalam filem, namun suasananya seakan-akan sama, cukup menarik sekali. Perjalanan hampir sejam membolehkan kami melihat hidupan liar di tebing sungai ini. Biawak, monyet, ular kapak, ketam dan banyak lagi. Menariknya, setiap kali menemui subjek-subjek tumpuan di sepanjang sungai ini, pemandu pun akan memberikan penerangan lengkap mengenainya. All this trips were very fun. I was invited by a fellow travel blogger, and so yesterday we had the media event. Got to know a little about what's going on with Tourism Malaysia, which is very interesting to know, and just learning a lot more about Cerating. That's actually my first time to the East Coast, and I really like it, and I'm very excited to come back. Actually, we just did the fireflies last night, and that was very cool. That man is magic. He can really talk to fireflies. That's very cool. Trip kali ni memang best lah sebab I tengok the fireflies, which is the highlight of the trip. And because yang the Hafiz guy tu, diorang kata he boleh communicate dengan fireflies, so I pun heran nak tengok juga. But it was very interesting last time I went. Firefly tu dia panggil semua datang, then I had one on my hand. Macam 20 minit dia tak lari, duduk kat tangan air je, so best lah. Mesti kena alami sebab kalau compare dia Hafiz kata ada 96 spots in Malaysia untuk tengok firefly, tapi this is the only spot dia datang kat you, sebab selalu you pergi dalam boat dia kat tepi je, kat atas pokok, you just experience tengok je kan. Ni dia datang terbang kat you, so best lah. Sebenarnya banyak lagi aktiviti menarik program Sahabat Media Cuti-Cuti Satu Malaysia ini akan kami bawakan kepada anda. Jadi tunggu siri kedua esok waktu yang sama di TV1.